The Speaker of Iran's parliament has directly threatened both the United States and Israel over America's warning that it could intervene militarily in the ongoing demonstrations that are shaking the Islamic Republic. Allahu Akbar! Marg bar Amerika! Marg bar! नाज़रीन, ईरान ने अमेरिका और इसराइल की रजीम चेंज की साजिश नाकाम बना दी। वो मंसूबा जिसके तहत सड़कों पर आग लगाई थी, रियासत को अंदर से तोड़ना और ईरान को घुटनों पर लाना था, वो नाकाम हो चुका है। अमेरिका और इसराइल को इस महाज पर मुंह की खानी पड़ी है। ना तेहरान झुका, ना निज़ाम बिखरा और ना ही वो हदफ हासिल हो सका जिसके लिए महीनों से पसे पर्दा खेल खेला जा रहा था। ये सारा गेम इसलिए तलपट हुआ क्योंकि ईरान ने मुजाहिरीन को भड़काने और मुल्क में आग लगाने वाले 2-4 नहीं बल्कि 600 मुसाद एजेंटों को पकड़ लिया है, जो न सिर्फ लोगों को उकसा रहे थे बल्कि उन्हें जलाओ घराओ की तरगीब दे रहे थे। क्योंकि कोई भी मुसलमान चाहे वो कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, वो मस्जिद जिसे खुदा का घर कहा और समझा जाता है उस पर दस्ती बम मार सकता है और ना ही उसे आग लगा सकता है। लेकिन ईरान में मुजाहिरों के दौरान ये सब कुछ देखा गया। इसके पीछे यही इसराइली एजेंट थे जो अपने आकाओं के मज़मूम मकासद पूरे करने में पेश थे। इन एजेंटों के बेनकाब होने और पकड़े जाने के बाद ईरान में सूरत हाल नॉर्मलाइज होना शुरू हो चुकी है। हालात कंट्रोल में हैं और मामूलात ज़िंदगी जल्द बहाल होने की उम्मीद है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कई शहरों में मुजाहिरों पर काबू पा लिया है। ईरान के लिए एक और अच्छी खबर ये है कि इन मुसाद एजेंटों के पकड़े जाने के बाद अमेरिका ने ईरान पर हमले का मंसूबा तर्क कर दिया है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि अमेरिका ईरान पर हमले से पीछे हट गया है। इसकी एक वजह उन एजेंटों का पकड़े जाना और मुजाहिरों का जोर थम जाना भी है, लेकिन बड़ी वजह ईरान की इसराइल को हमले की धमकी है। ईरान ने धमकी दी थी कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो बदले में इसराइल पर हमला होगा। फिर रात के इसराइली शहरियों को अनजान नंबरों से मैसेजेस मौसूल हुए कि रात को आसमान पर नजर रखना, जिसके बाद इसराइल में सायरन बज गए। हाई अलर्ट नाफिज हो गया। आयरन डोम, डेविड स्लिंग और तमाम दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर मुतहर्रक कर दिए गए। लेकिन चूंकि अमेरिका ने ईरान पर हमला नहीं किया, इसलिए ईरान ने भी मिसाइल नहीं दागे। अमेरिकी तजियाकारों का भी यही मानना है कि फिलहाल अमेरिका की जानिब से ईरान के खिलाफ किसी बड़ी फौजी कार्रवाई के आसार नहीं दिखाई देते। ऐसे में ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी का दावा काफ़ी हद तक दुरुस्त लगता है कि ईरान में अमेरिका और उसके हवारियों की जानिब से लगाई जाने वाली आग के शोले ठंडे हो चुके हैं। बेअमनी दम तोड़ रही है, तखरीबकारी कम हो चुकी और सिक्योरिटी सूरत हाल कंट्रोल में है। ईरान में सिर्फ वक्ती कशीदगी नहीं थी, ये रजीम चेंज के ख्वाहिशमंद आलमी स्टेब्लिशमेंट के हरकारों का एक और वार था जिसे ईरान ने बर्दाश्त कर लिया है। फिलहाल तो ईरान ने साबित कर दिया कि वो डट कर खड़ा है, लेकिन उसने ईरान के निज़ाम की खामियों को पूरी तरह उजागर कर दिया है। ये मार्का वक्ती सही, मगर उसने एक हकीकत पूरी दुनिया पर अयां कर दी है। ईरान ने इस मरहले पर रजीम चेंज के दबाव को रोका, मगर ये भी साबित हो गया कि जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं होती, ये सड़कों और जहनों में भी लड़ी जाती है। ईरान इस पर तो बच गया, निज़ाम भी बरकरार है, लेकिन ख़तरा मुकम्मल तौर पर टला नहीं। अमेरिका और इसराइल ने हथियार नहीं डाले, उन्होंने सिर्फ हिकमत अमली तब्दील की। ये ईरान के लिए एक वाज़ेह वार्निंग है कि दुश्मन बराह रास्त हमले से पहले अंदर से ज़रब लगाने की कोशिश करेगा। अवामी गुस्से को ईंधन बनाया जाएगा, मुआशी मसाइल को सियासी हथियार में बदला जाएगा, मज़हब, कौमियत और आज़ादी के नारों को ढाल बनाकर निज़ाम को कमज़ोर करने की कोशिशें होंगी। नाज़रीन, ईरानी मीडिया के मुताबिक एक ईरान नवाज हैकर ने ऐसे 600 अफराद की शिनाख्त की जिनके बारे में हुक्काम का दावा है कि ये मोसाद के एजेंट हैं और ईरान में एहतजाज को भड़काने में मुलव्विस हैं। ईरानी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम के टेलीग्राम चैनल का कहना है कि ईरान से मुंसलिक ग्रुप हंजला ने मोसाद के 600 करिंदों की शनाख्त जाहिर करने वाली दस्तावेज़ात शाया की, जिसमें ईरान, बरतानिया, अमेरिका, कनाडा और इसराइल समेत कई ममालिक के नामों और फ़ोन नंबरों की फहरिस्त मौजूद थी। इस फहरिस्त में इब्रानी में लिखे गए कुछ नाम और अंग्रेज़ी में लिखे गए कई ईरानी नाम शामिल हैं। इन तमाम लोगों को मेहरदाद रहीमी नामी शख्स हैंडल कर रहा था, जिसे मोसाद का अफसर बताया जा रहा है। अभी उससे मुतालिक ज़्यादा तफसीलात सामने नहीं आई, लेकिन इम्कान है कि पासदारान इनकलाब उसे हिरासत में ले चुके होंगे और जल्द उससे मुतल्लिक मज़ीद हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। इन मोसाद एजेंट्स की गिरफ्तारी के बाद ही ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने दावा किया है कि मुल्क में बदअमनी कम हो रही है और तखरीबकारी में कमी आ रही है। ईरानी टीवी से गुफ्तगू में उन्होंने दावा किया कि मुल्क में सिक्योरिटी के हालात मुनासिब हैं और इश्तियाल अंगेज़ी में भी कमी आ रही है। कानून नाफिज करने वाले इदारे इंतहाई तहम्मुल का मुजाहिरा करते हैं ताकि हम अपने वतनों को कोई नुकसान न पहुँचे, लेकिन वो खुद इस दौरान शहीद हो रहे हैं। उन्होंने अमरीकी सदर ट्रंप का ये दावा भी मुस्तरद कर दिया
کہ مظاہرین کئی شہروں پر قابض ہو چکے ہیں۔ مومنی کا کہنا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، امریکی اور مغربی میڈیا محض پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی بھی ان احتجاجی مظاہرین کو شرپسندوں کا گروہ قرار دے چکے ہیں۔ خامنئی کا کہنا تھا یہ لوگ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، کل تک یہ خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران پر حملے سے متعلق نئے فوجی آپریشنز پر بریفنگ دی گئی، جس میں فضائی بمباری سمیت کئی آپشنز زیر غور تھے۔ یہ تجویز بھی سامنے آئی کہ غیر عسکری اہداف کو نشانہ بنایا جائے، لیکن اب امریکہ کے معتبر اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے رپورٹ دی ہے کہ صدر ٹرمپ پیچھے ہٹ گئے ہیں اور انہوں نے ایران پر فوجی کارروائی کرنے کا منصوبہ مؤخر کر دیا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے امریکی عہدیدار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آئندہ لائحہ عمل پر ابھی کوئی اتفاق رائے موجود نہیں اور نہ ہی کسی ممکنہ حملے کی تیاری کے لیے کوئی فوجی ساز و سامان یا اہلکار منتقل کیے گئے ہیں۔ حکام نے خبردار کیا کہ یہ بات چیت معمول کی منصوبہ بندی کا حصہ ہے اور اس وقت ایران کے خلاف کسی فوری حملے کے کوئی اشارے موجود نہیں۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ کی صورتحال میں ترکیہ نے بھی انٹری دے دی ہے۔ ترک وزیر خارجہ نے اسرائیل کو شٹ اپ کال دیتے ہوئے کہا کہ وہ ایران کی داخلی کشیدگی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرے۔ انہوں نے کہا اسرائیل ایران کے مظاہروں سے جو توقعات لگا رہا ہے وہ پوری نہیں ہوں گی۔ ایرانی عوام جانتی ہے کہ کس حد تک رد عمل دینا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے بھی دو ٹوک لفظوں میں کہا کہ اب ریڈ لائن کھینچ دی گئی ہے، ہر سازش کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایک اور ڈیولپمنٹ شیئر کریں کہ اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیلی شہریوں کو برطانیہ کے نمبر سے پیغامات موصول ہوئے جن میں لکھا تھا ہم آ رہے ہیں، آدھی رات کو آسمان پر نظر رکھنا۔ اس کے بعد اسرائیل نے اپنے دفاعی نظام آئرن ڈوم اور دیگر سسٹمز مکمل طور پر فعال کر دیے تھے، لیکن چونکہ امریکہ کی جانب سے کسی قسم کی چھیڑخانی نہیں کی گئی، اس لیے ایران نے بھی کوئی حملہ نہیں کیا۔ دوستو، اس پوری کہانی کا نچوڑ ایک ہی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کا رجیم چینج ماڈل اس بار بری طرح فیل ہو گیا۔ وہ منصوبہ جو سڑکوں کی آگ سے شروع ہو کر نظام کے خاتمے پر ختم ہونا تھا، وہ سازش جو موساد کے نیٹ ورکس، میڈیا پروپیگنڈے اور نفسیاتی جنگ کے سہارے کامیاب بنائی جانی تھی، وہ اسکرپٹ جو واشنگٹن اور تل ابیب میں بیٹھ کر لکھا گیا تھا، ایران نے اسے خطے میں اپنے دوستوں جن میں پاکستان اور ترکیہ شامل ہیں ان کے ساتھ مل کر ناکام بنا دیا۔ 600 موساد ایجنٹوں کا بے نقاب ہونا صرف گرفتاریاں نہیں تھی، یہ امریکہ اور اسرائیل کے چہرے سے نقاب نوچنے کے مترادف تھا۔ اب یہ تو ثابت ہو گیا کہ یہ احتجاج نہیں، انتشار تھا، مظاہرین کے مطالبات نہیں بلکہ پراپر منصوبہ تھا کہ کس طرح ایران میں رجیم چینج کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ اور جب ایران نے واضح کر دیا کہ اگر امریکہ نے حملہ کیا تو اسرائیل محفوظ نہیں رہے گا، تو طاقت کے تمام دعوے، تمام دھمکیاں اور تمام فوجی آپشنز ایک ایک کر کے میز پر ہی رہ گئے۔ آئرن ڈوم الرٹ پر رہا، سائرن بجتے رہے، آسمان خالی رہا اور واشنگٹن نے پیچھے ہٹنا ہی بہتر سمجھا۔ یہ امریکہ اور اسرائیل دونوں کے لیے ایک تلخ پیغام ہے کہ ایران لیبیا یا عراق نہیں اور نہ ہی کوئی آسان شکار ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ایران نے یہ جنگ میزائل چلا کر نہیں بلکہ صبر، اسٹریٹجی اور اندرونی کنٹرول سے جیتی ہے، اور یہی چیز امریکہ اور اسرائیل کو سب سے زیادہ چبھی ہے۔ فی الحال تو رجیم چینج کا خواب ادھورا رہ گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ اور ایران کا یہ آخری بار تھا؟ آگے کیا ہوگا یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن اتنا طے ہے کہ یہ شکست واشنگٹن اور تل ابیب آسانی سے ہضم نہیں کر پائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔